Magandang bahay sa inyo ito eh. Alright guys, 1 minute lang. I-reset mo na second quarter, plus 10-0. Kaya mo lang, continue mo lang yung oras. Hindi, bibis na sila tapos cut-set na. Lalang jumble. Pineda. Binigay tatarapon. Pinas sa kampe. 2 balls. First. Wala. Tata. Binigay Pineda for 2. Wala. Tata pa rin. 2 points. Pag ng Noy Peak. 17-6 ang ating score. 11 point lead ng Thunder. Number 0 for 3. Bang! For number 2. Number 5. Tutata. Pumawersa sa ilalim. 2 points. Side. Tapikan ng bola, napunta kayong Tataramon, outlet pass si number 33, natapik. Kanya pa rin ang bola, short jumper, yes sir. Ay, Tata, pumwersa. Wala, nakuha ni Kuya Rapi. Pinag-iuta kay Tataramon. Tapikan ng bola. Sky Steve, 2 points. Number 18. Parehas sa lakar? Ha? Hindi. Parehas 18 eh. Yes! 4 on 3 pass break. Number 0 for 3. Wala. Tapping ang bola. Nakuha ni Joey. Play kay Steve. Play kay Tata. Case Favor. 35-34. Time out! Hindi ko naisigaw yun ah. Sorry. Tata. In and out. Follow up to Joey. Wala. Nakuha pa rin ni Tata. Oy. Inabot ni Domingo. Tata pa rin. Nag-suwasan. Tata. 2 points. 1 minute. Domingo. Tata pa rin. Nag-suwasan. Tata. 2 points. 1 minute. Pinababa ni Joey. To number 5. To Tata. Pinalik kay Joey to Steve. Easy 2 points. Nice passing. Domingo ngayon. Oy, sorry. To Someday. Pinigay ni Tata. To number 11, Domingo. Oh, outlet pass. Sakling. Tata. 2 points. To Tata, pumunta to Steve. Lista na. Anin na po ang kalabangan. Tata. 2 points. Time out! West side for 3! 5 minutes remaining. Basket. 60-54 ang ating talaan. Nakasama na ngayon. Bilis na lang dumipensa ni Boss Leo. Iba na naging depensa ng Boss Leo. Steve, tumira. Nakuha ni Tata. Tata for 2. Yes, sir. Around 2 points.
12. So, Tata, piso-piso. To number 33.